Om Swastiastu, Rahayu Rajeng atur titiang majeng ring ratu ididani semeton pimersi sareng sinami malih kecunduk ring padewekan titiang kalah becik puniki dumugi semeton titiang sudah titiang peranti titiang ngemangguhan kerahayu kerajangan lan kedirgawisan malih titiang udaran nggih indi aste bumilan aste kosali duki dumun sampun titiang udaran indi pekarangan nggih indi pekarangan punike silih sinunggil nike Galahayu, Dwajayu, Triksayu lan Singayu. Yen jagi makarya ngarianin pemesu jebak enten nike silih sinunggil nike utawi 13 di 2 jilid 13 kali 12 Dwajayu nike karang nike sampun medaging pengurip ngarianin dijebak nike di pas 9 nggih dibagi 9 nggih dibagi 9 niku 13 tipe nike dibagi 9 nah nike wenten wilang-wilang nike enten bayaku musuh makwe nike wardi emas wardi gune danawan sampun enten Brahma sentana lan suke mageng kapi utangin lan karogan kale nah nike ada 9 nggih mungkin di tiang anturan indi pemesu ring timur purwa atau bedangin nggih pemesu bedangin nike wenten sanya becik keten 3 nggih 3 suke mageng dan wardi lan deke suke mageng nike geni ring ketekan kaping 3 lan dan deke ketekan kaping 4 dan wardi ketekan kaping 6 nah nike sini sinunggil nike kepilih kekayunin nike jagi pacang area mekarya paumahan ke yen ageng sisa diketekan kaping 4 geni dan deke sakemon jagi pacang ariane mekarya jebak nike ketekan kaping 4 nike anggen jebak nih jebak pada umumnya yang ariane dijebak nike nggih wenten silih sinunggil kelung dapat tampil wenten sani pada umum kelung dapat tampil nike wenten mendaging pengurip nike utami sumber angin nike 5 nggih 5 dan 1 cm nike kan terus 5 cm nah 86 nike ditambah 5 cm ada 91 pada umum nasional nike enten nggen sikut nike utawi nggen nasional 1 meter dados enten yen manutin ring tastre sekali nike nggih kelung kapal pel daging urip nike malih ring biji pemesu nike manutin urip nggih mantur niki ngarianin indik dijebak bedelot utawi selatan daksine nike wenten ketiga sane becik nggih sane becik bilang titiang nggih dan wardi emas wardi guna lan suke mageng sami nike becik nike ngarian dijebak nike urusan punike silih sinunggil nggih yen kakak titiang maneten mewah malih nike diketekan kaping 4 nike nggih kaping 4 nike keni ring ketekan wardi guna sampun gentan nantur ring pemesu bedau nike taler wenten kali nggih wardi emas lan wardi guna
niki ketekan kaping 4 wardi emas kaping 3 ya kemana-manain wardi kuning nggih niki mana nenten kini mengkari paun utai dapur dan marketan nenten kini niki sampun ngenten lantur malih ring ngepesu be daci pesu bedaci niki sane beci ketekan kaping 7 nggih suka magang suka magang wih cek ke ini ring pesu bedaci utawi utara nggih utara niki sampun ngenten lantur niki yen jagi sampun wonten sesake sesaken nggih ngaran siki sake ngaran tiang dados niki sesake niki satu tiang niki sampun ngenten contoh di tiang sesake niki nggih mepanjang 21 rai mepangurip aguli monjong niki satu sake punika panjangnya 21 rai mempangurip aguli monjong niki yang sesake niki tergantung niki ageng saken nggih wonten 12 yang 12 kali 21 rai mempangurip 2,5 and then jagi ngariane sindi di ring kosale lan astu bumi ngariane sindi niki arai niki nistingi sane utama duang arai tengah nggih duang arai tengah niki tergantung sake niki sake menika punapi ageng niki dikalikan 2 ditambah setengah nggih nah niki memparap duang arai tengah lantur sampun marian mekarya rumah niki pun pondasi tembok enten makin lantur ring arine tuga lelangit utawi lambang niki nggih lambang gulung niki langit lan niki yen jagi pacang mekarya tuga punika wonten aserang wonten dibagi 2 dalam artian niki saya niki contoh niki dibagi 2 niki nggih tebal rumah niki nggih lebar rumah niki peminom nggih dados tuga niki 3 meter niki wonten sane malih dibagi 3 tebal niki nggih lebar niki dibagi 3 niki tengah tuga ditambahkan malih per meter tebal rumah niki yen sepertiga niki per meter niki dados 5 cm dados niki sampun wonten tuga langit lambang sampun wonten ketekan sani munggah ring dastri niki nggih wonten sat igi sat niki 6 igi kayu yang memegang nggih igi punika dipah 6 nggih wonten ketekan Sri, Wardi, Naga, Yang, Mas, Perak. Niki 6 nggih. Yen Sri niki ring wangunan Cina. Yen Wardi niki ring bangunan meten rumah budak jin. Yen Naga niki kori nggih. Kene ring ketekan kori. Yen Praya yen Yang niki anggen ring sanggah utawi tempat suci. Mas niki kiwa dengan dados nggih ring jineng dados tengah-tengah pun ring jineng dados ring meten dados ring kuri dados ring sanggah dados dan ring perak niki anggen perdagangan niki menene indik igi semananen yen kaya ngangkat niki sabenduke dumun niki buye je manusia nggih mungkin mun pasti ke niki begawan pasurah begawan isu karma niki nggih enten sane medalan niki nggih inde ukuran puniki sampun ngenten wonten napa astane niki wonten sampun sake sunduk nggih niki sampun wonten makin wonten malih ring aste
Kosali punika wonten ketekan likah wangke wangkon. Ketiga niki. Likah wangke wangkon punika yen jagi geni nika ling Bali nika kan wonten likah nggih. Mungkin jarang nika mungkin angin sali niki mungkin ampun wonten kasur. Yen duduk ki dumun kan nika nganu nika dan bangun bangit Bali sari jino nika bebali katuh nika nggih. Geni mandir likah wangke wangkon. Yen jagi pacang makarya nika Bali nika mandir kenekan tekan likahnya. Likah wangke wangkon likah yang keempat nika. Yen jagi pacang anggen ring wangke nika anggen kelayur sekarang jagi pacang mersinan layon nika nggih. Nika mandi keni kan ibilang likah wangke wangkon likah wangki. Nah makna nika dados nika lelima yen indik jagi pacang harian bebaga nika likah etane ring wangki nika nggih. Nah nika yen wangkon nika warna yang sakit pinggang nggih. Karena yang sakit bangkiang nika sampunan nika nggih. Sampun ngeten, sampun wonten likah makin dur nika wonten ketekan galar galir galur. Nah nika galar. Yen jagi nganggen pesaren nika mangke geni ring ketekan galar anggen pesaren. Niki galar galir galur. Niki galar. Niki terus lantunku yen jadi panjang jembar. Nah niki bilangin mangde ring ketekan galar. Sampun ngeten yen anggen pedagang niki deng galir nggih. Galir nah niki malih nang galar galir galur galar galir. Nah niki geni ring ketekan galir anggen pedagang Bali dagang nggih. Sampun ngeten jagi pacang anggen kelayu sekarang niki ring geni ring ketekan galur nggih malih bilang niki nggih. Bilangan niki nggih. Niki galar galir galur galar galir galur. Nah niki malih geni nggih. Nah niki sani wastane indik aste kosali malih nggih. Indik dijebak nih. Indik dijebak niki sumadan nika angkat niki nggih. Kemana niki mandi kekali ngarean dijebak nggih. Wonten pengranjingan masuk lan wonten keluar nggih. Sekali contoh di tiang ring angge sadere iraga ngeranjingan niki kan saking riki ring cangkong saniki medal niki tios nggih. Yen diangkat sekali mana-mana di tiang newe dan wonten baca di tiang wonten silis nunggil niki nggih. Tiang titip petigasi silis nunggil astu bumi nggih. Kedan kita menggaris bawahi mandi kali ngarianin jebak nggih. Sekali wonten kali sekaran raga ngeranjing rike nggih khusus ring wonten anyar tiang wonten sani medaging aling-aling punika kan suksuman niki ngenetralistis yang bersifat negatif. Nah niki peranjingan ya pemedal niki jagi pacang kali sekaran niki jebak siki niki mandi kangge wiafi wonten iraga nyampat ngutang lu niki jebak niki manggen nggih. Nah niki sampunan mengkari jebak niki bedangin dan bedauh niki demus niki nggih. Yang keangkat niki bedangin lawan bedlot atau bedangin lawan bedaje dan sebalik niki nggih. Bedaje bedlot lawan kauh dan nggih. Tadi niki mana-mana. Yang keangkat niki mengaring tastre nggih. Nggih, pare semedon titiang sareng sinami berpadi titiang wedaran indik aste bumi dan aste kesali kirang langkung antuk titiang wedaran nayang pada masih sareng senami titiang nunas Gedung Agung Pengampura santukan nambuat titiang kelintang titiang ten purun-purun kita ngereh aja nunas aja-ajahan para surang titiang contohin titiang doke dumun wenten ke Botara Wisnu memiti sering marja pada mengambil wujud nike sekali Kresna lan
Ramayana punika tuh taler nika ide pawakan sampun sang yang Wisnu nemiti sering madya pada sakemon ipun taler melajah nggih. Melajah talering begawan biasa menuntut ilmu. Lan Krishna nika hari makajahan padewekan nika ring Parasurama. Nika sampunan wana-wana nunas ajahan-ajahan dan ngwacen dan sering para semeton sareng sinami pupudan tiang